Yo, what's up? Good morning. Oh, good morning, Ruas. So, ngayon may darating na bisita. Yung mag-attempt ng Guinness Book of World Record. Guinness Book of World Record. Yon si Idol Ferdinand de la Merced. Yon, nandito sa Ruas. So, pupuntahan natin. Wala pa siya. Parang nasa pa siya sa Duhinog. So nagbike muna tayo ngayon para makita natin si Idol Ferdinand de la Merced. Yun. Yan o. From Batanes to Hulu. From Luzon to Visayas, Mindanao. Ito yung bisita. Ferdinand de la Merced, Philippine Loper. So yun, no? Malapit na dito sa Roxas, Zamboanga del Norte. Idol Ferdinand de la Merced. So welcome to municipality of President Manuel A. Roxas. So malapit na. So ano na? Puntahan natin, bike lang po tayo, magbike. Oh. Yun. Videohan natin ang yung pagpasok dito sa Roxas, Zamboanga del Norte. Ha? Oy, shout out tayo. Oh. Shout out Crosslink. Crosslink. Oh, shout out. Bossing. Oy, Idol. Oy, Idol. Ano to tagbuon na? Dapit na? Dito na yung magitagpo sa Manukan. Oh, diyan. Nana dia, Irasan. Alright. Oh, alright, Idol. Jadi, shout out mong pape. Oh, shout out Robert Vlogs. Alright, Robert Vlogs. Oh, tingnan natin na play ba to? Tara mo dia. Alright, play di ay. Oh. Yan oh. Kahit saan to magpupunta to, Zamboanga, lalapan na, magbike lang. Oh, Cagayan, Marawi. Pinsan na lang kulang. Bro, talaga may yung idol natin yun, si Ferdinand. Oh, talagang lakaw ra, lakad lang. Gusto kayo lakaw? Tapos ka no? Supag ba akong sabayag lakaw? Ay, mga, pwede ta. Nana dito? Nana dito? Yeah, mag-video na ta. So let's go. Oh, shout out sa oh, luoy kay way bike siya. Oh, shout out sa unsay bike nimo? Amay mong bike dai. Asa ko ba? Yan ta? Naman yan ta ko mo ko. Wa? Yan biring daw. Oh, lagi tiga biring pod, ha? Bike sa tanaw sa si Ferdinand Nadrio. Bingo. Yan na. The Philippine Loper, Ferdinand de la Merced. Welcome to Barangay Irasan, Municipality of Roxas, Zamboanga del Norte. Alright, oh yeah. Yan, no? So papunta yan ng municipality ng Roxas, Zamboanga del Norte. Tuara pagapay tira, oy. Let's go. Manukan para yung nag-ano na kanya. Alright. Shout out R&D Vlog. Shout out
Totski! Dali! Alright, shout out Totski, oh. Yuka! O, bali, hindi niya ko kagunita na. Salamat! Ayo, uy! Sweeter na ito! Lisod kay! What's up, gani? Tao! Dito na ka ni! Salamat! Shout out sa ating driver ng ambulance from Manukan, Totski, Gascon. Ay, shout out! Tara, Piki na! Baik na ta, kay white traffic. Mga board dito, mga kap! Tara! Pasam lakaw eh! Bertiktanik eh, naik sila. Hoi, shout out. Hoi, what's up? Hello. Ay, kata. Shout out. Oh, yeah. So, di natin makuha ng video or picture. Oh, di natin makuha yung picture ni Idol Ferdinand. So, baka mamaya. Raul! Tol! Raul! Mickey! Raul! Abilaw na! Umuwi ka! Abilaw na! Sir! Alright! Woohoo! Alright! Na-fish bomb natin. Na-fish bomb. Oh, siya. Let's go. Grabe. Bulakaw. Let's go. Let's go. Tot! Sebato, Binatops! Alright! The Philippine Looper! Away! Away yung camera! Shout out! Ako ni Tiroy! Grabe yung vlog ko, boy! Asa mayang baga na. Ipasakay na yung bag sa sakinan.